Hi guys! Welcome back to my Facebook channel. Karon guys, kay namalit ni og ice cream. Tanaw ninyo guys. Selecta ice cream pang pabugnaw kay init kay panahon guys. Moadto na mi sa among farm. Dadto na namon in Selecta. Tapos guys, kay napay puan original na kape. Dara guys, original para original gyud pagkakapoy unya. Ligoy, dari tagi ko yun. Basi manungay ni koy. Wala pa. Mato namin sa among farm. Karon guys, kay moadto namin dito sa farm. Siguro kung ingon moadto sa farm, padulong na guys. Hapit na gyud. Yan guys, moagi na gyud. Dali. Bugaya po na ako. Kuya po doon. Adto mi sa farm ni Jimmy. Si Jimmy o chika si Jimmy. Jimmy. Yan guys. Muna ni mi guys. Naalami dali. Ay! Ha? Na. Kwan. Na. Pinapapunday kay kuno sila nun. Taan ni. Ada kanan eh. Oy. Isa may